Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven nga makaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mapagpasalamat. Katangiang Pilipino mula sa puso. Pagpapamalas ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Isang pagpapahalaga sa mga kabutihan at tulong na natanggap sa ating buhay. Salamat po. Sa lahat ng mga bagay, magpasalamat kayo. Unang Tesalonica 5:18. Mapagpasalamat. Ikaw ay M-Extraordinary Pinoy. Brought to you by MX3 Coffee and Tea. MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hello girlies! Dalaga og minyo, permanente ba magsakit ang imong puson? Aduna ba kay menstrual cramps or dysmenorrhea? Ang Moringa Joy adunay taas nga vitamin C content og bioflavonoids. Mataas ni ini sa quercetin nga nagapareduce sa hot flashes og panakit sa puson. Inom na mo Moringa Joy isa kutob duha ka kapsula matag adlaw sa dili pa mo kaon. Ang Moringa Joy capsule mapalit sa tanang nga bodika duol sa inyong mga lugar tag 8 pesos lang kada kapsula. Moringa Joy, your happy capsule. Happy si baby, happy si mommy, happy family sa Moringa Joy. The original Koi Herbal Capsule. Ako si Evelina Archibald, taga Siraw, Cebu City. Kana bitong pamatin sa lawas nga kapoy ka. Nya kanang imong diring imong batang murag hawi bitaw kayo. Mutik lang ko og koy. Nya kanang akong paliton nga kuan 3 times a day lang na. Nya balik tulo ka adlaw lang gani na. Kalos Ginoo makuha na. Daghang kayong salamat sa koy. The original Koi Herbal Capsule. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud ni siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, na ay vitamin D3 pa ka. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.